Hi everyone, here we're going to learn about will and be going to. In English, when you want to talk about future activity, you can use twice. There are will and be going to. And I want to tell you how to use it correctly because they have a little difference and you have to use it correctly. Okay, so we start from will. If will here is for an activity, you just need short thinking time. Uh, when you going to say something that show a future activity, example, I will eat rice tomorrow. Okay, please attention to the form of will. If you use will, the form is will plus verb 1. Back to the example, will and eat for verb 1, right? Okay, here we learn about be going to. For be going to, you need to plan. You have make a plan. Let's try it. The example, I am going to do my homework. Okay, when you use going to here, so you should put be form. And this be form must be correct with the subject. Example, when I use am. When we use they use are and he she it use is, right? If you say future activity using going to, so you have to put be before going to. Perbedaan will versus going to. Yang pertama, will express future action decided at the moment of speaking or immediate decision. Yaitu will biasanya untuk pengungkapan kata yang akan segera dilakukan. Contohnya, I will eat have salad now. Saya akan makan salad sekarang. Or I will play football now. Saya akan bermain sepak bola sekarang. If going to, kalau going to is express future plans decided before the moment of speaking or prior plans. Jadi sebelum pengungkapan dia itu sudah merencanakan dulu akan melakukan apa. Example-nya, I'm going to visit my aunt next Friday. Saya akan mengunjungi bibi saya Jumat depan. Jadi dia itu sudah merencanakan kalau akan mengunjungi bibinya, tapi dia belum mengunjungi. Yang kedua, perbedaannya yaitu will express prediction based on personal opinions or experience. Jadi will itu untuk pengungkapan masa depan berdasarkan pendapat atau pengalaman. Example, I think United will win the game. Saya berpikir jika Inggris akan memenangkan permainannya. Jadi dia itu seperti pemikirannya atau pendapatnya. If going to express a prediction based on present evidence. Jadi untuk mengungkapkan masa depan sesuai dengan bukti. Kalau yang going to, example-nya, look at those black clouds, it's going to rain. Lihatlah awan hitam itu, ini akan hujan. Jadi kalau sesuai pengalaman, kalau mendung itu biasanya tandanya akan hujan. So if going to express a prediction based on present evidence, sesuai bukti. And the last, different will versus and going to. Dan yang terakhir, perbedaan will dan going to. Will is expresses an action the speaker is willing to perform and has the intention to perform. The speaker may have just decided to express his or her intention. Jadi, di sini pembicara sudah mengungkapkan apa yang akan dia lakukan, apa yang dia ingin lakukan,
dan masanya itu dekat. Jadi dia akan segera melakukannya dan tapi sudah mengungkapkannya terlebih dahulu. Seperti perbedaan will yang pertama, future action decided the moment of speaking or immediate decision, yang artinya juga akan segera melakukan kegiatan tersebut. Example, don't carry that big bag of groceries, Mrs. Jones. I will take it for you. Jangan membawa tas besar itu sendiri, Bu Jones. Saya akan membawakannya untukmu. Jadi dia belum mengerjakan, tapi dia sudah mengungkapkannya terlebih dahulu dan masanya itu dekat atau segera dilakukan. And if going to, jika going to is express something that the speaker has already planned to do. It's necessary to put your sentence in context to see the difference. Yaitu mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan masih merencanakannya. Dan dibedakan dengan konteks yang dan dilihat dari konteks yang berbeda. Jadi seperti perbedaan yang pertama, going to express future plans decided before the moment of speaking or prior plans. Jadi masanya itu agak lama. Jadi dia merencanakan dulu dan mengungkapkan, tapi masih dalam perencanaannya. Example, I am going to go town next Thursday. My class is having a reunion at the Central Hilton. Saya akan pergi ke gedung Kamis depan. Kelasku memiliki acara reuni di Central Hilton. Jadi dia akan pergi ke gedung masih Kamis depan karena kelasnya memiliki reuni di Central Hilton. Jadi masih rencana. Okay, here I want to talk about clauses. First, I will give an example. The sentence have two clauses. I will eat dinner tonight when I finish my homework. The first clause is I will eat dinner tonight, and the second clause is when I finish my homework. Well, clause in English always has a subject and verb. Okay, look at the example and find the subject and the verb. I a subject and will it as a verb for the first clauses, and for the second clauses, I for subject and finish for verb. This is a clause. Now let's talk about what kind the clause is in the sentence I give. I will eat dinner tonight, it's a main clause, and then when I finish my homework, it's a time clause. When we're talking about future, it's okay to use will or be going to in the main clause. But when in the time clause, we cannot use will or be going to, we have to use present simple. What is the simple present tense and present progressive used for? Digunakan untuk apa simple present tense dan present progressive tense? Yang pertama, simple present tense. We use the simple present tense for fact, for repeat of regular action, for habit, and for things that are generally true in the present time period. For facts, yaitu untuk fakta. Contohnya, Paus live in the oceans. Paus hidup di laut. Ya kali kalau Paus hidupnya di darat. For repeat or regular actions.
Artinya untuk pengulangan dan pengucapan yang umum. Contohnya, pengulangan flights to Buenos Aires leave every hour. Penerbangan Buenos Aires itu setiap jam untuk pengulangan. Dan untuk pengucapan umum or regular actions, contohnya I eat breakfast at the table, yaitu pengucapan yang umum atau biasa didengar. Dan yang ketiga, for habits, untuk kebiasaan. Contohnya I brush my teeth 3 times a day. Saya menyikat gigi 3 kali sehari. Dan yang terakhir, for things that are generally true in the present time period, untuk pengungkapan yang benar di masa depan. Contohnya, Boca Juniors is the best team Argentina at the moment. Boca Junior adalah tim terbaik di Argentina sekarang ini. Gitu. Untuk pengungkapan sekarang dan untuk pengungkapan masa yang akan datang. And present progressive tense. We'll use the present progressive tense for somebody is doing something at this moment. Ketika seseorang melakukan sesuatu sekarang ini. Example, Sarah is changing her clothes right now. Sarah mengganti bajunya sekarang, yaitu waktunya sekarang, bukan masa lalu juga masa depan. Number 2, for something is happening at this moment when the action has started but has not finished. Ketika seseorang melakukan sesuatu sekarang ini sudah mulai dan belum selesai. Example, the children are sleeping, so please be quiet. Anak-anak sedang tidur dan tolong jangan ramai. Artinya, anak itu sedang tidur dan belum bangun, jadi tolong jangan ramai. And number 3, to talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at the exact moment. Yaitu untuk mengungkapkan seseorang yang melakukan sesuatu di sekitar waktu sekarang. Example, we are planning a trip to Jamaica. Kita berencana untuk berekreasi ke Jamaika. Mereka merencanakan, tapi sekarang ini, masanya yaitu sekarang ini. Meski masa depan, tapi planning yaitu merencanakannya yaitu sekarang. Jadi masuk pada present progressive tense, yang mana verb pada progressive tense itu harus ditambahi dengan ing. Expressing future time. One way to express something or action that will come is the simple future tense. Salah satu pengucapan untuk mengungkapkan masa depan adalah menggunakan simple future tense. The adverb of time that can be used in the simple future tense are as follows: soon, tomorrow, next week, tonight, later, the day after, and others. Untuk pengucapan waktu sendiri, menggunakan simple future tense bisa menggunakan soon, segera, tomorrow, besok, next week, minggu depan, tonight, nanti malam, later, selanjutnya, dan the day after, hari selanjutnya, and others, dan lainnya. Simple future tense formula. Rumus simple future tense. Untuk sentence positive is with subject plus will or shall plus verb 1 and plus object, yaitu menggunakan subject, will, shall, kemudian verb 1 dan object untuk kalimat positifnya. Dan untuk kalimat negatif or negative sentence is used subject plus will or shall not plus verb, yaitu subject, will, shall ditambahi not
plus verb atau kata kerja. And interrogative sentence atau kalimat tanya yaitu will or shall plus subject plus verb. Yang pertama yaitu menggunakan will plus shall, subject, kemudian kata kerja dan tanda tanya if it's interrogative sentence. Information tambahan untuk will is used for I, you, we, they, he, she, and it. Penggunaan will itu untuk I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia perempuan, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, and it, itu. Dan kalau shall is only used for I and we. Shall itu digunakan hanya untuk I dan kita dengan menggunakan verb 3. Okay, here we have an example. For positive sentence, I will be 20 years old the day after tomorrow. And for negative sentence, Nana will not take online course today. And for question words, will Nana take online course today? Okay everyone, thanks for your attention. See you!